Residents of Ghatimul, Akimbikes have demanded the immediate closure of Ehlers unauthorized medical center cum laboratory operating in their residential area. The village panchayat had issued a stop functioning notice on December 29, 2025 after revoking the center's trade license, but locals tell us that the facility continues to function in violation of the order, prompting calls for authorities to seal the premises at the earliest. एक मेडिकल लॅब आहे हांव आसतना तो इश्यू येयल्लो आसा आसतना कळ्ळां तुका जेन्ना आमचो एक सेक्रेटरी आसलो त्या सेक्रेटरीन कितें केलें एका प्रोविजनल लायसन्स दिलें ट्रेड लायसन्स दिलें आनी जेन्ना लोकांचो इश्यू जालो बाबा हे एजंट हावसाक एका कितको कमर्शियल एक्टिविटी दिली काय म्हणून जेन्ना त्या मिटींग येयली तेन्ना हांवें तें केलें फायनल एनओसीक हांवें रिवोक केलें म्हणजे दिवं ना ताका दोन हाडून सडनली ते 3 दीस न्यू सेक्रेटरी येयलो आनी ताका परमिशन दिलें म्हणून आमी बिडिओन गेले बिडिओ सांगले बाबा हें दिवपा जायना हांगा लोकांचो इश्यू आहा लोकांक प्रॉब्लम आहा हिंगा मागीर तरी पूण तेणें बिडिओन ती एनओसी ताका दिली मागीर आमी थंय आमची मिटींग घातली मिटींग घालून ती आमी रिवोक करपाचो आमी प्रयत्न केलो कित्याक ह्या लोकांचो इश्यू म्हणटच आमच्यान करपा येना न्हू लोकांक जाय तें आमी करपाचें आमी लोकांक सांगलें बाबा तें रिवोक करतलें म्हूण आनी त्या प्रमाणे हांवें तें रिवोकाक घातलें आनी काल 29 ताका आमी फायनल ताका एनओसी दिली बाबा तुवें तें रिवोक करचें म्हणून ट्रेड लायसन्स दिलो आतां आनी आमी तें रिवोक ताका नोटिसूय धाडलें तरी पूण हें आतां चालू आसा लोक सगळे एकठांय जालो बाबा ते आमकां आपयले सरपंच बाब तूं आजून सरपंच हें कितें चालू आहा आमी सगळो लोक एकठांय जालो गांवचे लोक आमी येयलो हांगा आनी तांकां सांगलां आमी पुलिसाकूय आपयलें पुलिसान येवन चोयलें बाबा चालू आहा तें पुलीस येवन तें आहा तेंगेले गेटीक लॉक मारलो आनी तांकां सांगलां तुमी एक्टिविटी चालू करना कित्याक तुमकां ऑलरेडी तुमकां रिवोक केलो आमी तुमी तुमकां जाय जाल्यार फॉर द एक्शन तुमी कितें आतां तुमी करपा न्हू त्या बरोबर तुमी कांय करूं नाका न्हू आनी इतलो इश्यू नाही बाबा तुम्ही पहिले जेन्ना एक ट्रेड लायसन्स दिता तेन्ना प्रोविजनल दिता प्रोविजनल दिवन ताका मागीर जेन्ना सेक्रेटरीन इश्यू केले तेन्ना तेणें उरलेले जे बाकीचे डॉक्युमेंट आसा हेल्थातले आनी ते सगळे हाडलेले ते सगळे डॉक्युमेंट हाडले तरी पण आमकां कितें दिवना ते कमर्शियल एक्टिविटी करपा जायना म्हज्या बिल्डिंगान कळ्ळां तुका ताका लागून आमी ते दिवना फक्त लोकांचो विरोध आसलो लोकांचो विरोध जालो ताका लागून लोकांचो विरोध म्हणजे आमच्यान कितें करपाचो लोकांक आमकां कितें ताका लागून आमी तें बंद दिवना ही रेजिडेंटल एरिया फुल रेजिडेंटल एरिया ही आता हेंच्यांनी कितें केलां हेंच्यांनी कमर्शियल करनासतना हे काडला थर्ड पार्टी दिला दिल्ली पार्टी दिल्ली पार्टीन काडला हिंगा पॅथॉलॉजी लॅब गायला ओके पॅथॉलॉजी लॅब गायला ते गायला तेजे नंतर आमी पंचायतीन गेले जाल्यार तांकां प्रोविजनल लायसन्स दिल्लें फक्त प्रोविजनल लायसन्साचेर आमी स्टार्ट केलें काम डे ऑफ फर्स्ट जेन्ना काम चालू केलां त्या दिसा तांकां आमी विचारलें बाबा तुमी कितें करता ही रेजिडेंटल एरिया आहा आनी तुमी आमी पॅथॉलॉजी लॅब डाल रहे म्हणपालो ओके पॅथॉलॉजी लॅब हमारा ओपोज रहेगा हमारा पूरा रेजिडेंटल एरिया के ओपोज रहेगा तो म्हाका सांगता तुम तुम्हारे तरफ से करो हम हमारे तरफ से करता है त्या दिसा आमी प्रोसेस चालू केलो पंचायतीन प्रोसेस केलो पंचायतीन एप्लिकेशन दिले सगळे दिले तेंचे आरटीआय मागले आमी सगळे हेंची कांयच ना पळोवपाक गेले जाल्यार प्रॉपर पार्किंग ना सेटबॅक ना प्रॉपर ओके ते आमकां इश्यू लागना जेन्ना तेंगे ओनरा आमी विचारले तुमी हेंका पळय दिला न्ही तुमी रावा येवन तुमी अशी हे दिवपा मेळना ती ओनर म्हणपा लागली ना आमी करता हेंच्यांनी खंयच्यानी गव्हर्मेंट ऑफिसांत वचून एनओसी हाडून लॅब चालू केले विदाउट परमिशन त्यांनी चालू केले तेन्ना आमी पुलीस स्टेशनार गेले पुलिसान कंप्लेन बी केली मागीर पुलिसान येवन तांकां वॉर्निंग गेले आनी बंद उडयले तेच्या नंतर एक सेक्रेटरी येता 2 दिसां खातीर येता ही सेक्रेटरी वयता तो 2 दिसां खातीर येता आमकां कळ्ळें हो 2 दिसां खातीर कितें तरी करपाक येयला म्हणून जेन्ना आमी सगळे गांवचे लोक उठल्यानी तेच्या फुड्यान गेले बाबा ताका सांगलें अशें असो मॅटर आसा लोकांचो फुल्ल ओपोज आसा तो म्हणपालो आपूण इंटरफेर जायना आपूण तांकां दिवपा ना डे ऑफ नेक्स्ट डे वचपाचो त्या टायमार हेणी काडला आनी तांकां ट्रेड लायसन्स इश्यू केला विदाउट एनी इन्स्पेक्शन विदाउट कांयच आसतना तेजे नंतर आमी उठले आनी पंचायतीन परत गेले पंचायतीन जेन्ना परत सगळे लोक वचनाका पंचायतीन इन्स्पेक्शना आपयलो पीसीबीक दिले आमी मागीर बिडिओन दिले बिडिओतल्यान येयले आनी पंचायत येयली आनी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार हेंचे कांयच ना कांयच सारकें ना मागीर पंचायतीन रिमार्क मारलो हेंचे कांयच सारकें ना तेजे नंतर पंचायतीन एक 15-20 दिसान जेन्ना बॉडी मिटींग तेंची जाला तेन्ना रिवोकेशन काडला आतां रिवोकेशन डे 29 शोकोस नोटीस पयलीं धाडलो तांकां तेजे नंतर रिवोकेशन काडलें रिवोकेशन आतां पयर काडला 29 रिवोकेशन काडलें जाल्यार तांकां रिवोकेशन नोटीस पावली तरीकी तेंच्यांनी चालू दवरला तेजे नंतर आमी पंचायती परत सेक्रेटरीक विचारलें हो अशें जाला मागीर सेक्रेटरी म्हणपाली तूं परत एप्लिकेशन दी आमी परत एप्लिकेशन घायलें जाल्यार काल तांकां पयर सॅटर्डे तांकां स्टॉप नोटीस काडला स्टॉप नोटीस काडून ते परत चालू दवरला ताका लागून आज आमकां हे स्टेप घेवपा पडलें आनी हांव एक प्रेस घेवपाचो कारण कितें हे थोड्योश्यो गोश्टी आसा सीएमा फुडें पावना हे सीएमाक कळचे आनी सीएमान आमचें लक्ष दिवचें मातशें हेजेर